मोरे समस्त को मोर नमस्कार जना करे। मोर नाम बालक अब्राहम दास। उत्कल बाप्टिस्ट मंडली पालाखेमुंडी बालक भाव में सेवा कार्य कर आसुची। आज आपण मान सम्मुख जड़े विशेष व्यक्ति ओडिशा एक ओडिशा बाहर जिते मंडली नन ख्रीष्टियान मैंने अच्छा से बहुमूल्य अवदान दे चली जाइथिबा जड़े विशेष व्यक्ति विषय आपण निकट में प्रकाश करने मनस्थ करिछि। पितांकर नाम गाब्रिएल लिमा। से जयपुर एभांजेलिकल लुथरान मंडली बालक भाव में सेवा कार्य कर आसुथिले। आश्चर्यर कथा पुणी प्रभुंकर अनुग्रह जे स्वर्गत गाब्रिएल लिमा प्रभु जीशु सहित तांकर एपरी घनिष्ठ संपर्क थिला शुणिले आम परिवार समस्त को भी आश्चर्य लगे। दीर्घ 3 किलोमीटर रास्ता प्रभु जीशु सहित से निजे चली चली कथबार्ता होती। पुणी कोलस्थित सबू पिलामान विषय प्रभु निजे कहते जीवन यात्रार स्वर्गत गाब्रिएल लिमांकर जीवन यात्रार प्रति मुहूर्त प्रभुंक ठारू सीधा सड़क भाव अर्थ आवश्यक उपकरण गुड़िक से पाई आसुथिले। कोल प्रथम जात संतान भाव स्वर्गत भास्कर लिमा 28 जनवरी 1950 जन्म नेले। तार अनेक वर्ष पर 1964 मे मास 12 तारीख में मोर जन्म। स्वर्गत गाब्रिएल लिमांकर 3टी पुत्र। बड़ पु अल्प किछि दिन तले अर्थात 16 एप्रिल 2026 तारीख में सकाळ 4 घंटा समय से उठी बाथरूम को जाइए आसी सेजरे शोले। सबुदिन प्रभु को कोल से शोगले। जितेबाला परिवार लोक मैंने उठाइवाई चेष्टा कले से आ जगत नथिले। विषय आपण मानू किसी कहवाई चाहे। बहुत सरल नम्र। से मोर बड़ भाई आम 3 भाई उठू। बड़ भाई स्वर्गत भास्कर लिमा, मो मझिया और सान भाई आने अच्छा जाजर लिमा। स्वर्गत भास्कर लिमा अति सरल नम्र प्रभु भयालु। आओ प्रतिदिन से प्रभु छामरे प्रार्थना करती। अति भोर उठती। परी सरल लोक को पाइबा बहुत कष्ट वर्तमान दुनिया में। आश्चर्यर कथा यह अटे जो लुथरान मंडली रे से काम करुथिले। काम करने समय 6 मास पर्यंत दरमा नथिला। सेतेबेले आम बापा गाब्रिएल लिमा घरे पहुँचे। राति बड़ भाई आमर भास्कर लिमा सपन देखिले जड़े व्यक्ति से हाथी उपर बसी आसिले। आ 500 टंका पुणी गोटे कुलारे भर्ती चाउल से देले।
ଭାଇ ମନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଆମେ ରଖିବୁ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ବାପା କହିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଚାଉଳ ଖଟର ସାଇଡ଼ରେ ତଳେ କୁଲାରେ ରଖାହେଲା 500 ଟଙ୍କା, ତକିଆ ଭିତରେ ରଖାହେଲା। ସକାଳେ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଦେଖିଲେ ତକିଆ ତଳେ 500 ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ କୁଲାରେ ଚାଉଳ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେ ତୁମ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିବେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମ ସେବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭାସ୍କର ଲିମା, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଝିଅ ପ୍ରମିଳା ଲିମା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ବିଶପ ଜିତୁ ଲିମା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଷ୍ଟିଫାନ ଲିମା, ତାଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାନ ଝିଅ, ସେ ମଧ୍ୟ ନର୍ସିଂ କାମ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ସକାଶେ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ସେଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ ଜୀବନ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଆମେ ଏହି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଛାଡ଼ିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କେହି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା କାଳ ମଧ୍ୟରେ। ସେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣୁ, ତେଣୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଗୁପ୍ତ ଜୀବନରେ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଚର ନିମନ୍ତେ